Sige-sigingan mo sa tayo. Iguwang ang Oh, okay. Eh, sakit kasing-kasing, no? Delikado, heart attack. Sigaw mo, bahagi. Ayaw, ito na. Bawal na dito. Ay, may nakop. May nakop, ma'am. Nahan lang ito, ma'am, ha? Masod na direct, right ba, right? Salamat sir ha. Sige, ma'am. Naka-Gcash na rin. Oh, salamat, ma'am Amping.